अरे हे को आज किछि गाड़ी नाही किछि गाड़ी नाही आज सारा संक्रांति लोक गां लोक आसीबे व्यस्त काई होउछंती टाइम हेई गलानी संक्रांति सब गड़िबे मंदिर को व्यस्त काई होउछंती सर सुनंतु आज किंतु से दिन भलिया करिवेनी आज जहा हबो 50-50 केते रिस्क नहीं काम करिया पड़ुची कहला को 50-50 आउ सालेपुर चित्रालय जाई ड्रेस आनु 80-20 नहीं 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 80-20 नुह 50-50 हम देखु सालेपुर मु जाऊँगी ड्रेस मुझे आऊँगी चित्रालय सी जो आगुरी दिन को 50 टका भड़ा नौला आउ सेमती ना सी जाणीगला आम टाउटरी कम करुचे बोली सी ए घंटा को 20 टका नेलानी आमर 5 घंटा रे हिसाब से जहाँ हम आम 50-50 अच्छा हौ हाँ आप से दिन भाया हईराण करेंगे जातु जातु आप साइड जातु हाँ आस 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 गाड़ी जी नहीं कि आसो हेलमेट फ्री गाड़ी नहीं कि आसिले एपटे हेलमेट फ्री आस आस गाड़ी जी एपटे नहीं कि आसो हेलमेट फ्री आस 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 गाड़ी जी नहीं कि एपटे जीव हेलमेट फ्री भाई हाँ ये जो गाड़ी जी नहीं कि आसो हेलमेट फ्री जो डाकुचंदी हाँ सत कथा हाँ गाड़ी एपटे जी नहीं कि जीव जार हेलमेट नथिबो ताकू फ्री रे हेलमेट दिया जीव आ मुटा दउनाती नेबे हाँ आउ सांग साथी ना कि घनिया फोन कर देबी धनिया तार हेलमेट नहीं फोन कर डाकी देबी ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମକୁ ଆଗ ଦେଇଦିଅ ଆମେ ଗଲେ ଗାଁରେ କହିଦବୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ନେବେ ଆଉ କଣ अच्छा हौ ठीक अछि आ सତରେ हेलमेट नाही ନାଇଁ ବା ହେଲମେଟ ଗାଡି କିଣିଲା ଦିନଟା ନାହିଁ ଏବେ କଣ गाड़ी किने हेलमेट नाही ସାର୍ ହେଲମେଟ କାହିଁକି କିଣିବେ ମତେ କହିଲି ଏଇ ହେଲମେଟଟା ଗୋଟା କିଣିଲେ ମିନିମମ୍ 1000 ଟଙ୍କାରୁ କମ ଅଛି आउ ହେଲମେଟ आउ 1000 टका कम से कम ତାକୁ ପିନ୍ଧିକି ନେଇକି ଯିବ हां ଏଇ ସଫଲ ଖାଇବ କି ପାନଟେ ଖାଇବ हां ତାକୁ ପକେଇ ପାରିବ नाही ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଲେ ପକେଇ ପାରିବ ହଁ, ପକେଇ ଠିକ। ପାରିବନି ହଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ହେଇକି ସେ ହେଲମେଟ କାଚ ଦେଇଦେଇଛି ମନ ନଦବ ପାନ ଝିଅ ପକେଇଦେବି ସେ କାଚରେ ବାଜିକି ରିଟର୍ନ ହେଇକି ମୋ ମୁହଁରେ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧେନି ତାପରେ 1000 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବ ତାକୁ ନେଇକି ଆମର ତ ମନ ନେଇ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଗାଡି ଆଗରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇକି କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଇଥିବୁ ଆଇଲା ତାକୁ କିଏ ଏଇ ମାରିପିଟିକି ନେଇଯାଇଥିବ अच्छा अच्छा ସିଏ 1000 ଲସ୍ हां 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 ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦଉନୁ ଏଇଠି ଗାଡି ତୁମେ ଖାଲି ଡାକୁଛ ଯିଏ ଗାଡି ନେଇକି ଏଇପଟରେ ଯିବ ହେଲମେଟ ଫ୍ରି ହଁ, ଦେବି ହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋଭରେ ଖାଲି ଆମେ କହୁଛୁ ଆମକୁ ଦେଇଦିଏ अच्छा 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 ମୁଁ ହେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ହଁ। ତମେ ଯଦି ଦାନ ଧର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ କହିଦେବି ଦୁନିଆ ଟୋକା ଆସିବେ ନେଇଯିବେ ସବୁ ଜିନିଷ हां हां ठीक ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ଏଇଟା ଦେଇଦିଅ। फाइनल तमर हेलमेट नाही ହେଲମେଟ ବା କହୁଛି ମୁଁ ଗାଡି କିଣିଲା ଦିନ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ନାହିଁ ଆଜି କଣ हां 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 सर ଏଇ ତୋର ଅଛି କିରେ सर आसंदु आसंदु ଏଇ ଆର ବି ନାହିଁ सर आसंदु अरे 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 फाइनल हेलमेट ताकर नाही नाही हां माल छाड़ माल छाड़ माल छाड़ माल छाड़ କଣ ମାଲ ଗାଡି माल छर तोर हेलमेट नाही सार एडी जगिचंती କଣ ତମେ ଏଠି ହେଲମେଟ ଦାନ କରୁଥିଲ ସାର କୋଉଠୁ नाही ଆଇଲେ? नाही दान धर्म किछि एडी हेलमेट कि दान धर्म करियो भाई फसी फसी गलो तो माल छाड़ फसी गलो माने दियो 500 भाई, टका चोरी माना दियो ତମେ ଏଗୁଡା ସବୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦଉଛ विश्वास रे विष ନୁହେଁ ଆଉ କଣ अरे हेलमेट फ्री माने कहा पाई फ्री ଯାହାର ହେଲମେଟ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଫ୍ରି आ तम तम पाई बा हेलमेट तमरो नाही 500 टका जरिमाना देबो जीवो तापरे फोड़ी फ्री मना करूଥିଲି रुना ଏଇ ଶୁଣୁ ତୁଟା अरे एली हाँ, गप बापू तू हबो, हबो। माल दबो हबो। ଦେଲୁ टंका 500 ବ୍ୟସ୍ତ ହବ। ହବନି फोन पे रे ଚାଚା ଫୋନ ପେ କରିଦେ हां ए स्कैनर देखा हां କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଇଟା ମନେ ରଖ ଏଇ ଯୋଉ ଠକି ଠାକିକି ପଇସା ଯିଏ ନବ ହେଲା हां हां हे ଗଲା ସକାଳ 1000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ चलो 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 ଏଇ ଯୋଉ ଠକିକି ନଉନାହାନ୍ତି ଯୋଉ କଥାରେ ଗୋଟେ ଅଛି ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରେ ଆମର ବାପା ବଡ ବାପା କହିଯାଇଛନ୍ତି ବାପ ଖାଇଲେ ତାଳ ପୁଅ ପାଇଁ କାଳ हां हां ମନେ ରଖିଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନି चलो ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହିଥିଲେ ଲୋଭର ମୃତ୍ୟୁ ଜାନ चलो बहुत चलो मागଣା ଜ୍ଞାନ चलो चल ହଉ ମୋ କଥା ଭାବିବେ ହଉ ହଉ चलो ଆପଣ चलो 500 चलो ଟଙ୍କା ଆମର ଏଇଠି ଫନ୍ଦି ଫିକର କରିକି ନେଲେ ହଁ ହେଲା ହଁ ହଁ ସେଟା ସବୁ କୋଉଠି ଯିବ କହିଲେ ସବୁ ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ଯିବ ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି चल ଚାଲ ଚାଲ ଆପଣ ପୁଣି ଆସନ୍ତୁ ଆସ ଆସ ଏପଟେ ଯିଏ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯିବ ହେଲମେଟ ଫ୍ରି